پڑھ دیں مہربانی کرو صلوات سارے بلند آواز سے ایک بار پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الہ یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین صلوات بلند آواز سے بڑھ دیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا صدقہ، سرکار عباس کے ہاتھوں کا صدقہ، مالک اس مشکل دور میں مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ضرور آمین کہنا مالک، جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جن کی مجھے یاد ہے، جن کی مجھے یاد نہیں، اور وہ اس مومن کے حق میں بہتر ہے، کائنات کا اللہ تمام دعاؤں کو پورا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، ضرور آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا، یہ اس وقت کی دعا ہے۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں۔ اجازت ہے ایک باری بلند آواز میں صلوات پڑھ دیو سارے، اجازت ہے بھائی۔ مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے، بڑی مہربانی سرائکی زبان دے 4 مصرن سن لیو، ماحول بن گیا۔ میں مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی دوں گا، 14 دی قسم ہے، آنکھ کی دسترس میں حلالی بیٹھے ہوئے، آنکھ کی دسترس میں حلالی کھڑے ہوئے ہیں، 4 مصریں آپ نے 3 کام کرنے ہیں، سننا ہے، سمجھنا ہے اور بولنا ہے، ورنہ میرے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے، سرکار علی اکبر کے بارے میں ایک شعر پڑھوں، مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گئی ہے۔ ٹھیک، مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے، مصطفیٰ دی آن باس میر در ویکھی، مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے، مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے۔ مصطفیٰ دی افسوس رہی اس بندے کی زبان پہ جس کے پاس زبان بھی ہے اور وہ مجلس میں بھی آیا ہوا ہے، وہ نہیں بولتا، وہ اپنے آپ کو چیک کرے۔ میں مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئے، مصطفیٰ دی مکمل ہاتھ دی کنجوسی نہ کریں، بولتے بھاویں نہ بول، مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گئی ہے۔ 11 شعبان کو سوچے کبریا میں تو اکبر بنایا نبی بن گئی ہے۔ میں نوکر ہاتھ اچھے 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 حیدری، میں نوکر مصطفیٰ دی، ہاتھ اچھے سارے نوکر سارے حیدری، مصطفیٰ دی مکمل شبی بن گئی ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گئی ہے۔ 11 شعبان کو سوچ رہا کبریا میں تو اکبر بنایا ہی، میں تو اکبر بنایا نبی بن گئی ہے، میں تو اکبر بنایا نبی بن گیا ہے، میں تو اکبر بنایا نبی بن گیا۔ تو علی داد ہوئے کہ 4 مصرے اور سنو، ماحول بن گیا، جو حکم کرو گے وہ پڑھ دوں گا، پر یہ 4 مصرے میرا ترلا ہے، سننا نہ سمجھنا، دل آئے تو بولنا، نہیں تو داد دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میں کہوں پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں میں ڈھیر ہو بحل نہ کیتی کر، پڑھ شرطہ حسن سجا کھلاڑی چوپ ہوئے تا کام نہیں ہوندے، میرے نال بولو مہربانی کرو، پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں، پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں ایویں ڈھیر ابہل نہ کیتی کر، اے گال کمال تو اگلی ہے، گل جلدی نال نہ کیتی کر، گل جلدی نال نہ کیتی کر، گل جلدی نال نہ کیتی کر۔ جو بندہ اب تک نہ بول سکے وہ گھر جائے اور گھر جانے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے اور چیک کروائے اپنے آپ کو، خدا نہ خواستہ وہ گنگا تو نہیں، وہ مجلس میں آپ گیا وہ نہیں بولتا، ایک بار اپنے آپ کو چیک کرے۔ میں پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں، پڑھ شرطہ
शर्ता हुस्न अंकल जी पर शर्ता हुस्न शरीयत दिया इवे ढेर मुझे सारे हाथ ऊपर सही चौथे मिसरे पे पर शर्ता हुस्न शरीयत दिया इवे ढेर उबा हल न कीती कर ए गाल कमाल तू अगली है ए गाल जल्दी नाल न कीती कर जित सूरज सिर ते होवे ता वल पुछदे कौन सितारे को जित तज़किरा तीवे अकबर दा यूसुफ दी गाल न कीती शर्ता हुस्न शरीयत दिया में ढेर उबहल न कीती कर ए गाल कमाल तू अगली है गाल जल्दी नाल न कीती कर जित सूरज सिर ते होवे दा वल पुछदा कौन सितारे को जित तज़किरा थीवे अकबर दा यूसुफ दी गाल न कीती कर यूसुफ दी गाल न कीती कर 14 कसम अंकल रियाज शाह जी ने तो कमाल ही कर दिया मेरी 1000 मजाल है आज 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी मैं उसी पे 2 जुमले कह रहा हूँ ये मुल्क है शियों ने बनाया मोहम्मद अली यही तो नाम है जिन्होंने ये मुल्क बनाया और इसी मुल्क में शियों पे इतना जुल्म हो रहा है इतने शियों को मारा जा रहा है हमारे जलूस से बम धमाके हो रहे हैं हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं मैं एक बात सिर्फ मुझे एक बात करने दो उसके बाद माहौल बन गया मैं बिल्कुल अपना मौजू शुरू कर दूंगा पूरे मुल्क में अंकल जी पूरे मुल्क में आप मुझे कोई भी जिना नाम का बंदा ढूंढ के दिखा दें जिसके नाम के साथ जिना लगता हो सिवाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा या फातिमा जिन्ना के अलावा या इस फैमिली में जिन जिन बंदों के नाम के साथ जिन्ना लगता है उनके अलावा कोई जिन्ना नाम का बंदा ढूंढ के दिखा दें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी लगता क्यों है नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लगता क्यों है एक बात बता रहा हूँ लगता क्यों है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी के साथ दादी जब उनकी ये मैं बात कर रहा हूँ 14 की कसम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के साथ जिन्ना लगता है इसलिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी का पहला बेटा हुआ मर गया दूसरा बेटा पैदा हुआ मर गया तीसरा बेटा पैदा हुआ मर गया तारीख हिंदुस्तान ने इस जुमले को लिख के मान लिया है हवाला मैंने नहीं देना किताब मैंने नहीं देनी हवाला चाहिए जाओ तारीख हिंदुस्तान के पास तारीख हिंदुस्तान ने इस जुमले को लिख के मान लिया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी के हाँ जो कनीज रहती थी वो लखनऊ की थी उसकी कनीज ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी को मशवरा दिया कि मेरे साथ 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी इमाम बारगाह में चलो वह हुसैन बादशाह के जुल्जना की शबी बरामद होगी उसके कदमों पे चादर रख के औलाद मांगना मौला ने जिंदगी वाला बेटा ना दिया मुझे नौकरी से निकाल देना मौला ने जिंदगी वाला बेटा काबू कर मौला ने जिंदगी वाला बेटा न दिया मुझे नौकरी से निकाल देना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी शबी जुल्जना हमारे मुल्क में बरामद होती हैं लोग कहते हैं जोड़ा नहीं आना चाहिए हुसैन का एक मुल्क में जुल्जना ना है घोड़ा ना है घोड़े का नाम है मुर्तजिज घोड़े का नाम है मुर्तजिज उसकी सिफत है जुल्जना उसे कहते हैं जुल्जना उसकी सिफत है सारा मजमून छोड़ दिया टाइम बड़ा शॉर्ट है बोलते हो मेरे साथ लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा इस मुल्क में ना है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी इमाम बारगाह में गई 14 दी कसम अंकल जी अगे वाले बंदे ठीक हो ना बंदे दा हर काम ठीक होंदा है अगे वाले बंदे जे मेरे नाल बोल सना ते मेरी मजलिस लग वैसी जे अगे वाले बंदे ना बोले मेरी मजलिस की बनसी माफी मांग के दा इस्लाम दे नाल भी होया है अगे वाले बंदे ठीक हो तो मेरी मजलिस ठीक मेरी मजलिस संभल वैसी इस्लाम दे नाल भी है जुल्म है ज्यादती हुई है कायद आज़म आगे वाले बंदों ने वाजिब नहीं हो जो बंदा बोले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी इमाम बारगाह में गई वह हुसैन बादशाह के जुल्जना की शबी बरामद हुई उसके कदमों पे चादर रख के औलाद मांगी मौला ने जिंदगी वाला बेटा दिया उसका नाम रखा पूजा जुल्जना जुल्जना नाम पढ़ना मुश्किल था नाम पड़ गया पूजा जिन्ना अब पूजा जिन्ना के घर बेटा हुआ उसका नाम रखा मोहम्मद अली जुल्जना जुल्जना नाम पढ़ना फिर मुश्किल था नाम पड़ गया मोहम्मद अली जिन्ना अब मोहम्मद अली जिन्ना बच्चा था बच्चे से लड़का हुआ जवान हुआ सियासत में आया मेहनत की स्ट्रगल करके एक मुल्क बनाया उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा जाहिल तू कहता है पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना है यह तेरा पूरा मुल्क ही हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है ठीक तू कहता है
पाकिस्तान में हुसैन का घोड़ा ना है, तेरा पूरा मुल्क ही हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है। हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका, अभी अंकल पढ़े थे, हुसैन के घोड़े के कदमों का सदका है इस मुल्क को मोहम्मद अली ने बनाया है, मुल्ला उमर ने नहीं बनाया। भी वो बात करके गए हैं, इस मुल्क को मोहम्मद अली ने बनाया। बल्कि चार मिसर सुनो, मैं कह रहा हूँ इम्कान का दुनिया का ये निज़ाम ही अमर वली से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। तुम्हारी दुआ नाल अल्लाह है इतना जियास 6 साल का उस टाइम पाका दी नौकरी शुरू की 2006 विच, हुण है 2014, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ते 2014। 6 साल की उम्र में कोई रुबाई 9 में पढ़ लेंदा, हुणे 2014, मैंने 8 साल हो गए पाका दी नौकरी करदे। हुण जे भाईजान परे मोह करके बैठे ने ना, तो मैं इन्हां आखिया तुसीं मेरे दर वेखो। 8 साल में ना 8000 वारी जाकरा तो सुन बैठा, मेरे दर वेख, मेरे दर वेख, मेरे दर वेख। अज ज्यादा पे जिथे तेरा दिल करे तू उस साइड ते वेख। बेशक तू मेरे तो मुंह फेर के बह जा, मैं गल करे तू अपने दिल ते हाथ रख। तेरा दिल बोले तो तू बोली, नहीं तो कोई लोड़ नहीं। तेरा दिल बोले तू ना बोल। तू अपनी हार्ट बीट चेक कर। टटोले बंदा अपने आप को अपनी अपनी नज़म नब्ज चेक करे, अपनी हार्ट बीट चेक करे। यार मैं बैठा, मैं बोलिया क्यों नहीं? 14 की कसम मैं थकिया ना, मैं बोलिया ना, मैं वारी वारी इस वक्त रहंदा पिया। मैं सोई रखना, मैं चौथा मिसरा आखा ते मेरे नाल की बनेगी ते तेरे नाल की बनेगी। दुनिया का ये निजाम ही अमरे वली से है, दुनिया का ये निजाम ही अमरे वली से है। दुनिया का ये निजाम भी अगले साल तक भी बेटे को दुआ करो, दात थोड़ी है बात बड़ी है। दुनिया का ये निजाम ही अमरे वली से है। समझो तो ये बहार चमन में कली से है, ये सच है। तू इसे मान मौलवी, अपना वतन बना ही मोहम्मद अली से। सही है, ए ट्रैक न बदल, मौला दा वास्ते चल। ए भागन छेड़ देंदे ने मैनू हर महिलस से, जिथे जाना है छेड़ देंदे ने हर महिलस से। हुण 4 में से सुनो तो इस बाद मैनू छेड़ना नहीं। मैं तो जिस शहर में रुकना ही मलंगों का हदफ है, जिस शहर में रुकना है, जिस शहर में रुकना है, जे तक तू लगे ना ए जश्न है, ए शाबान दे जश्न है। वल मैं दाद देनी है, नहीं तो कोई नहीं। वल मैं जाके ना, नहीं तो कोई नहीं। तक लगे ना ए जश्न है, बात बोल रही। जश्न ना लगे, मैं नशता न लगे भई मैं जश्न पढ़े तो नहीं दी दाद न महसूस होवे। मैं पिन्नी नहीं जाकरी नजर दे शहनशाह तो। मैं तो जिस शहर में रुकना ही मलंगों का हदफ है। झुकते हैं फरिश्ते भी यहाँ उनका शरफ है, और आते हैं बड़ी दूर से सरकार के नौकर। सेवन तो नहीं है ये गरीबों का नजफ। सेवन ठीक, सेवन तो नहीं है, सेवन तो नहीं है ये गरीबों का नजफ है। सेवन तो नहीं है ये गरीबों का नजफ है, सेवन तो नहीं है। पूरे आलम में हाशिम के अलावा निकाह किसी खानदान में न था। थकना नहीं, घबराना भी नहीं, मेरे नाल रहना है। पूरे आलम में हाशिम के अलावा निकाह किसी खानदान में न था, और यही वजह है। एहतजाज तबरिसी 2 जिल्दों में किताब है, 2 जिल्दों में। उसमें कई तारीख के अंदर जो जो एहतजाज हुए हैं वो दर्ज हैं। उसमें वो वाला भी एहतजाज दर्ज है कि जब मेरा मौला चिंगाड़ते हुए शेर की तरह, मुकदमा इब्न खलतून में जब मेरा मौला चिंगाड़ते हुए शेर की तरह उन 36 डाकुओं में दाखिल हुआ, मेरे मौला ने कहा, मोहम्मद के जनाजे की बात बता रहा हूँ, मेरा मौला जब चिंगाड़ते हुए शेर की तरह उन 36 डाकुओं में दाखिल हुआ, इमाम ने कहा तुम मोहम्मद के जनाजे में आए, मैं तुम नहीं आए, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, पर अली होके पूछता हूँ तुमने यहाँ फैसला क्या किया है? उन्होंने कहा या अली, ये अमीर होंगे, ये वजीर होंगे, ये अमीर होंगे, ये वजीर होंगे। अली के चेहरे पे जलालत किबरियाई तो हमेशा रहती थी। लहजे कुदरत में हैदर करार की आवाज से फिक्र निकले, जिन्हें तुमने नबी के बाद नबी का जानशीन बनाया है, क्या ये मसील हारून है? कहा नहीं है। सिरात मुस्तकीम है? कहा नहीं है। बाबे हिद्दा है? कहा नहीं है। फरजंद इस्माइल हैं? कहा नहीं है। कब्र में आते हैं? कहा नहीं आते। अर्श पे रहते हैं? कहा नहीं रहते। पर्दे से बोलते
بولتے ہیں؟ کہا نہیں بولتے. ہجرت کی رات یہ بستر پہ سوئے تھے؟ کہا نہیں سوئے تھے. بدر کو انہوں نے فتح کیا تھا؟ کہا نہیں کیا تھا. احد کے یہ مالک ہیں؟ کہا نہیں. عمر کو انہوں نے مارا تھا؟ کہا نہیں مارا تھا. عمر ابن عبد واد کو انہوں نے مارا تھا؟ کہا نہیں مارا تھا. مرحب کے قاتل ہیں؟ کہا نہیں. خیبر کے فاتح ہیں؟ کہا نہیں. اللہ میں نے ملا تھا؟ کہا نہیں. داماد رسول ہیں؟ کہا نہیں. رسول کے بھائی ہیں؟ کہا نہیں. تو تھک جو گیا ہے رسول کے بھائی ہیں؟ کہا نہیں. جبریل کے استاد ہیں؟ کہا نہیں. خدا کے خانہ زاد ہیں؟ کہا نہیں. مصدر حل عطا ہیں؟ کہا نہیں. معاویہ کل کے پا ہیں؟ کہا نہیں. شاہ ولایت ہیں؟ کہا نہیں. کائنات کے بادشاہ ہیں؟ اور تو تھک جو گیا ہے کائنات کے بادشاہ ہیں؟ کہا نہیں. اولی الامر ہیں؟ کہا نہیں. جبریل کے استاد ہیں؟ کہا نہیں. خدا کے خانہ زاد ہیں؟ کہا نہیں. کیا رسول نے ان کا بازو پکڑا تھا؟ کہا نہیں پکڑا تھا. کیا آیت قرآن کی انہوں نے اتاری تھی؟ کہا نہیں اتاری تھی. کیا ستارے کو کم میں انہوں نے بنایا تھا؟ کہا نہیں بنایا تھا. کیا کھجور کی گٹلیوں سے تیرے محمد کی عبادت انہوں نے کی تھی؟ کہا نہیں کی تھی. کیا فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت انہوں نے کی تھی؟ کہا نہیں کی تھی. حنین کے یہ بادشاہ ہیں؟ کہا نہیں. خیبر میں یہ کیسے؟ کہا نہیں. مرحب سے یہ لڑے تھے. تو تھک جو گیا ہے. خیبر میں یہ گئے تھے؟ کہا نہیں. مرحب سے یہ لڑے تھے؟ کہا نہیں. خندق کے کل ایمان یہ ہیں؟ کہا نہیں. خیبر کے مرد میدان یہ ہیں؟ کہا نہیں. تو اٹھ کے بول. تیری داد تھوڑی ہے میری بات بڑی ہے. علی نے فرمایا میں نکاح کا, میرا باپ نکاح کا, میرا دادا نکاح کا, کیا ان میں بھی کوئی نکاح والا ہے؟ اب بتا رضوی صاحب 5 منٹ اور ہے تمہارے 5 منٹ باقی رہ گا حیدری. پڑھو صلوات مل کے بلند آواز میں. اس سے کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے. وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. ٹھیک. 28 رجب کو سیدوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی. دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. 28 رجب کو سیدوں کی حویلی میں اتنی ہائی کرنا, اتنا رونا, کم از کم میں یہ نہیں کہتا کہ روتے جا, میں کہہ رہا ہوں خالی اتنی ہائی کر دینا. پتہ چلے علی کی بیٹیاں آئی ہیں, دکھی علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی. ترلا نہیں, ذاکری ترلے دا نہ ہی نہیں. ہر بی بی پریشان تھی. اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے, لے جائے نہ لے جائے, لے جائے نہ لے جائے, لے جائے نہ لے جائے. 14 دی قسم ہے کلی چکوال میں محرم درانے گالا کی جو گریہ ہوئے سی ماحول وہ بڑے پہ چاہو تو سی سن کے ہائے کر دیو. دکھی بیٹیاں لی دیاں تھوڑے نال راضی ہوئے سن. ہر بی بی پریشان تھی. اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے. مطمئن تھی صرف سغرا, مطمئن تھی, مطمئن تھی صرف سغرا. سیدوں کی حویلی میں کسی کنیز نے کسی بی بی سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ اس بی بی نے کہا جب جوان بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں نا ماؤں کو سفر نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی میں پریشان ہوں, حسین امام ہے. اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے, لے جائے نہ لے جائے, لے جائے نہ لے جائے, لے جائے نہ لے جائے. گھر کے کنیز نے ایک اور بی بی سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہی ہے آپ جائیں گی؟ آپ جائیں گی؟ ہائے کر دینا. دکھی علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی. افسوس رہے گا اس بندے کی ہاتھ زبان اور سینے پہ جس کے پاس ہاتھ بھی ہے, زبان بھی ہے, سینہ بھی ہے, جس نے ہائے نہیں کی اور اس نے ماتم نہیں کیا. گھر کی ایک اور کنیز نے ایک اور بی بی سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ اس بی بی نے آنکھیں بند کر کے کہا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر بھی اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. پھر بھی میں پریشان ہوں. گرمی کا راستہ ہے, صحرا ہے, گرمی کا راستہ ہے. بطول کے گلشن کی سب سے چھوٹی کلی ہے. اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے, لے جائے نہ لے جائے. یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں. سید ہائے کرنا, امتی ہائے کر دیں, ان کی مہربانی ہوگی. ہائے کرنا سیدوں پہ واجب نہیں, اور جو بنتا ہے وہ ہائے کریں. گھر کی کنیز نے شہزادی سغرا سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ جملہ میں کہوں گا سر پہ ماتم کا پرسہ تم نے لکھنا ہے. حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ بی بی سغرا نے خوش ہو کے کہا
कोई जाए न जाए मैं जरूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं। मातम मातम मातम, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता। बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं, जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी हुसैन ने उसी अकबर को कहा, जा अकबर बहन को महमल से उतार, ठीक, जा अकबर बहन को महमल से उतार। अकबर पास गया, बात करने के लिए लफ्ज नहीं मिले, ऊंचा रोया अकबर। ये माएँ बहनें बैठी हैं, मातम करना तुम, ये माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे घर जाके पूछना, बहन अंदर से मर जाती है जब जवान भाई सामने रोने लग जाता है, बहन अंदर से मर जाती है, बात करने के लिए लफ्ज नहीं मिले। अकबर ऊंचा रोया, मेरे दरवे को तुसी, अकबर ऊंचा रोया। जब अकबर के रोने की आवाज सोगरा के कान में पड़ी, इतने महमल का लड़का आके फरमाती है, अकबर मैं तो सवारी इसलिए हुई थी कि मैं न गई तो तू रोएगा, अगर तू मेरे जाने से रोता है तू रो ना, मैं उतरती हूँ। उतरी उतरी बस ठीक, उतरी, अकबर के पाँव पे बैठी, पाँव पे बैठ कहती है, अकबर तूने मांगा नहीं, मैं मांग रही हूँ, तैयारी करता, लंबा है सफर लंबा है, तैयारी करता, मातम के लिए तैयारी करता रहा, तूने मांगा नहीं, मैं मांग रही हूँ। अकबर ने कहा हुक्म कर, कहती है हुक्म नहीं मिन्नत है, ये नोहा तुम्हें याद है, हुसैन का मसाइब कभी पुराना नहीं होता। कहती है अकबर तूने मांगा नहीं, मैं मांग रही हूँ। अकबर ने कहा हुक्म कर, कहती है हुक्म नहीं मिन्नत है, तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर। मातम मातम मातम, तू अमीर बन के बैठे हुए, तू अमीर बन के बैठे हुए, नहीं तो अभी तेरी भी आंखों में भी अभी आंसू होते हैं। अकबर मिन्नत कर रही हूँ, तुम कभी सर पे मातम का पुरसा लिखना, तुम कभी सर पे अगर सेरा सजाना अकबर। मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना, मातम मैं हूँ बीमार, मैं हूँ बीमार मुझे भूल न जाना अकबर। सेहरा तुम बांधोगे तो पल्लू मैं तुम्हें खुद बांधूंगी, ये मेरे दिल का है अरमान पुराना अकबर, ये मेरे दिल का है अरमान पुराना अकबर। ये मेरे जो बंदा मातम न कर सके, अकबर की माँ से माफी मांगे, बीबी जुर्म हो गया, मैं रो नहीं सका, ये मेरे दिल का है अरमान पुराना अकबर। अकबर के पाँव पे बैठ के अकबर अकबर शादी करना मुझे न बुलाना खैर है, सेहरा किसी और बहन से पहनवाना खैर है, मेहंदी किसी और मातम करी मेहंदी किसी और बहन से लगवाना खैर है, पर अकबर एक मिन्नत कर रहा, मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना। मातम मातम मातम, अपनी बारात मातम, मैं तेरे आने से पहले ही अगर मर जाऊं अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना अकबर, अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना अकबर, अपनी बारात से मेरी कब्र पे लाना अकबर। अकबर हुसैन को बहन के पास ले गए, हुसैन ने बेटी को लगाया सीने से, आखिरी 1 या 1.5 मिनट बहन को सीने से लगाया और सीने से लगा के फरमाते हैं, मेरी पहली मजबूरी है, तू बीमार है, इस रास्ते में तो ये बीमार बंदे को दवा की जरूरत होती है और हो सकता है इस रास्ते में दवा देने वालों के हाथ बंधे हों, तू बीमार है, मेरी मजबूरी पहली है, तू बीमार है, तू बीमार है, तू नहीं जा सकती, तू बीमार है। बच्ची ने कहा बाबा मैं वादा करती हूँ मुझे अपने साथ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हुसैन ने कहा दूसरी सारा मजमून छोड़ो, फिर मैं दूसरी मजबूरी है, तेरी शक्ल मेरी माँ जैसी है, इस काफिले को बाजार में जाना है, इस काफिले को पता नहीं कौन सा शी है, मैं मसाइब पढ़ गया हूँ उसने हाय नहीं की, इस काफिले को बाजार में जाना है। जमाना का हुसैन की माँ बाजार आ गई, मेरी इज्जत गवारा नहीं करती। बच्ची ने ये जुमले सुने, बच्ची चली गई, बच्ची चली गई, बच्ची चली गई, काफिला तैयार हो गया। हुसैन ने कहा मेरी बेटी सोगरा को बुलाओ, मेरी बेटी सोगरा को बुलाओ। हुसैन खुद ढूंढने गए, असगर के झूले के पास देखा सोगरा नहीं, अब्बास के हुजरे में देखा सोगरा नहीं, अकबर के हुजरे में देखा सोगरा नहीं। पूरा घर तलाश करते 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 हुसैन घर से बाहर आ गए, नाना की कब्र पे गए, थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था, हुसैन अंदर गए। हुसैन ने मंजर के देखा, मातम करना नहीं तो अकबर की माँ से माफी मांगना। हुसैन अंदर गए, हुसैन ने मंजर के देखा, सोगरा नाना की कब्र पे यूं सोई हुई थी जैसे बेटियां माँ के सीने पे सोती हैं, बच्ची का लब हिल रहे थे। अब जो हुसैन ने कान लगा के सुने, बच्ची की आवाज आ रही थी मर जाऊंगी, अकबर की जुदाई के सबब मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। अकबर की मातम करना, मुझे दुआ देना, मर जाऊंगी, अकबर की जुदाई के सबब मैं दारैन के वाली, मेरी तकदीर बदल दे। और बाबा नहीं ले जाते कि दादी की शबी हूँ, हसनैन के नाना मेरी तस्वीर बदल दे। मातम मातम मातम, हसनैन के नाना।
ماشاءاللہ بیٹا واہ بھائی واہ بہت خوب بڑی آتی فرینڈ راضی ماشاءاللہ بیٹا فرینڈ سے پورا بھائی ماں میں زمانہ واہ بھائی